Okay. GG. Gusto ko. Boys, engaging ha. Shallow. Engaging. Oh my God. 3, 2, 1. Shallow. Big. Inside, please. What the fuck you guys doing? Saan ka nag-trap? Kasi kami na bam. Putay na kasi mabuga ako. Okay, dito po. May dito. Keep killing. Okay, alis ka lang. Magpumupan na to. Okay, keep feeling lang. Wala, mag-kite kayo. Isa pinag-ganyan. Southwest. Ayan, Bingi. Stabilize kayo dito. Amir, southeast. Dito. Follow me, boys. Keep feeling. Sige lang. Ayan yung si Paco sa likod. Mga DPS. Ang inang cancer nung map na yun ah. Amir, north. Corner. Amir, dito. Engage ka ulit, may may... Boys, be ready, engaging, walking. Ay, doon sa loob oh. So, southwest, in 3, 2, 1, clear here. You go back, galingan natin. Southeast. Ay, patayin nyo yan. Northeast. Patayin nyo to. Boys, walk. Come on, northeast. Ano mo? Engage 5 seconds. Nagpapaperm sila. 5 seconds. Buki nun eh, ito. Ito, patayin nyo ito nasa north to. Donsong, patay mo yun. Na kayo dun. Pasok sa outpost, boys. Sabihin mo kayo southwest. Pugutan nyo ng ulo itong mga to. Ano sa west? Plan.